Hello, good morning mga ka-garden. Karon magluto na sab ko aning akong kangkong nga naay jalapeno gikan ni sa among garden. So karon nagsaute na kog ahos, bombay. Then karon na gyud ang jalapeno ug ang kamatis. Okay, lami gyud mag-scramble egg with all this lamas. So, sumo naman gid ng sulid ra nga egg ang lutuon. So, ato pong sagulan og kaning kangkong or water spinach. Kini gamay ra ka inigi kani sa among garden. Pero at least nakapangutlo gihapon ni nawala na ni nagpalit sa gawas. Karon okay lang na siya gamay, pero di na to i-overcook hata maraglain to kayo mukaon og overcook na sudan. So sutay lang ka diha, di kayo lang na siya. Then now atong scramble ang egg, butangan nato asin o pepper. Okay, use na yun aning butangan na mo paminta. Karon time to put the scrambled egg. Diba? Nice kaayo. Tan-awon ang scrambled egg nga naay kamatis, bombay ahos o jalapeno nga pepper. So diba? Murag lami na gid kaayo siya kanon. So karon hapit na kita mahuman og luto, no? So medyo ni bubbles na siya. So time to ukay, pero lisod tag ukay, no? Kay ako raman isa. So karon magluto na usab ta og corned beef para sa mga bata. So suti na puta, butangan na put nato bombay ahos og jalapeno nga sili para na pod lami mo samot og kalami ang corned beef. Disclaimer lang, kaya nakita ang brand sa corned beef, dili ni sponsored nga video. So hala, suti isute na pod nato ni i-mix butangan og pepper, and then di na nato butangan og asin para dili mo parat. So karon butangan nato og sibuyas, dahon para mas lami og humot ug samot ang atong sudan sa kabuntagon. So now ready na, and then hapit na gid ko mahuman. Now almost done. Diri na lang ta kutob. Ayaw mo kalimot to follow and like this video. Thank you and have a blessed day.